समस्ते आमर जहाँ भी टिके अधे पश्चिम ओडिशार समस्त गाँ सबु गाँव जड़े जड़े भी जानी आउ आज्ञा पेंडिंग क्वार्टर के जाइए आमर दादा जड़े ए कल कल पिला मन तो दादा कहले जे सबू वीडियो तुम आम देखी सारी सबू शास्त्र भी शुणी सारी किछि नुआ शास्त्र गोटे कहब जे आम नुआ शास्त्र कथा शुणु बोले तो केनटा नुआटा तुम जानी এটা 10 है 5 5 5 5 10 এটা কলা করে 5 5 10 तो এটা 5 5 10 নয় সে এটা 11 है তোমার ছোটনা है 11 होय এটা তো সমস্ত জানিছন 5 5 10 है हां हां एक रे मोर दुई रे मोर तीन तीन एक चिपुल चार रे मोर 11 एक रे पिला हां हां एंती दो तमे टिके से गिधरा चेरे वाली लोग जेन टुणे खाइस कि नहीं से टुणे डेक्स ए मात देखो मुई असत के छाने ने पुता सत के जेन से कथा के कहिथिबो मतलब नहीं कहि बोली कर तुमे कस मते हेटा तुमको पसंद नहीं लागे बोले मोके गिधरा बोले जे गिधरा के गुण खराब अछि ने पुता हेटा तो खाले जोर मुर छानी जा नहीं 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 गिधरा जेन टुणे खाइबा कि नहीं से टुणे छिची भी करस बोले जेन टुणे खेबा से टुणे ने 2 नंबर भी करबा हां तमे से परि लोक नहीं नहीं पुता से था पीछे मुड़ तमे हेंता लोकटे बोले गिधरा चेरे केंता करी से टुणे खेलारो से टुणे 2 नंबर कोला कहार अभिशाप केर कोला केंता करी कोला जे कथा के बोले आज नुआ हि जिबा हां हां हमर तुकला ग्राम रे सही गो बोले गिधरा चेरे गोटे सामान्य चेरे नुहे से बनी हां गिधरा चेरे कहार अभिशाप रे जेन मुखरे खासी से मुखरे मलमूत्र कर सही गो आज से कथा बुझे कर कह कहा नानी हां मेरे तमन नले गिधरा हबा सुन सुन रे मोर ननंद पुराण रहे ज्ञान पुराण रहे ज्ञान आर सभा विनोद पुराण रे देख अछि प्रमाण सुन सुन रे मोर गेलाई पुराण रहे ज्ञान पुराण रहे ज्ञान सभा विनोद पुराण रे अछि सेहि प्रमाण एक राजरे एक राजा तार हेला मरण तार हेला मरण अरे तू अंते जहाँ हेला हो सुन दे तुम तो गोटे राज्य रे गोटे राजाटे रहिथिले हां तो से राजा होचन धर्मवंत होय को तो हमर ओडिया भाषा रे गोटे कथा लिखा हैला काय बोली गो भल लोक के भगवान आगे नेसन हां बोले भल लोक के आगे मृत्यु हेसी तो राजांकर जते बेले मृत्यु हेछि सही समय रे तांकर सैन्य बल नी करी राजा को गोटे गाढ़ा कुड़ी कर पोती देइ छै होय को तो दिनकर घटना काना हेला आगो से ही समय रे ननंद श्रुगालटी से जान रावणटी से जान
सबको खोलिला सुन देई तुम श्रुगाल बेले जानसबनी नहीं गो आमर भाषा रे श्रुगाल बेले हुणार हाँ हुणार सब बेले खोजुथिसी जे किन लगे किन सबटा तुपा हिचे मैं ताके बाहर कर कर खाए में होय तो है राजा को जेते बेले नी करी से जागा रे पोती देछन हाँ। से श्रुगालटा गाढ़ा के गुड़ी करी राजा कर सब के बाहर करे हाँ हाँ तो से समय रे काना हैला जानि काना हैला? आगो से ही समय रे रावण पक्षी से ठाकुर आसी पक्षी से ठाकुर आसी आगो मुझे भक्षण करिबी हो सुन मन तू देई शुण कही दौचे तुम तो रावण भी गोटे मांसखिया पक्षीटे हाँ आउ श्रुगाल मध्य मांसखिया पशु हाँ तो श्रुगाल केते परिश्रम करी करी है गो ए बाबू ई लोग कथा हेबो ई लोग ने बसे इनके बाहर गेट सुन के खेत में तुम तो श्रुगाल केते मेहनत करी कर से सबके बाहर करी कर मुई खाबे बोली कर एंता गोटे जगह रे रखी था हाँ हाँ आउ से समय उड़ी उड़ी आसला और रावण पक्षीटे हाँ रावण पक्षीटे कहला हाँ। जे ई मांसटा मुई गुड़ी छे मुई खाइबे হয়। এটা डराबार बुद्धि न हो सके हाँ तो रावण बोलु छे मुई नेबी तांकु आ श्रुगाल बोलु छे मुई नेबी हाँ हाँ जदि तू मांगो बेले मुई टिके अदे मांस तो देई पछे देमी হয়। आ मुई गुड़ी छे बोली करते असत्य कथा नै कहबे हाँ। के कहला श्रुगाल कहू छे रावण को तो एवनी हाँ तो एंता करी करी दिन दिन बीती गला से मनकर दुई लोकर झगड़ा হয়। भी हाँ से दुई लोकर के भी समाप्त नहीं है हाँ हाँ तो ये कथा के फैसला करवा लगी भगवान कर पास के जाऊं पहले है गो आग से ही समय रे से पंच पांडव से जानो पंच पांडव जानो गुप्त बनवास जाइथिले सुन देई तुम ना तो पंच पांडव पासा खेल रे हारी करी हाँ। से माने गुप्त बनवास के जाइछन जाइछन। तो पंच पांडव भितरे सबुठारु बड़ होचन धर्म युधिष्ठिर है। से माने केबे पाप काम नै करते नहीं। आ से माने केबे असत्य कथा मध्ये नै कहते हाँ, हाँ। तो पंच पांडव पास के जो जे इथिर फैसला करम है भाई गो। तो पंच पांडव धर्म युधिष्ठिर पासे श्रुगाल एवं रावण पहुंचीछन हाँ। जे रावण बोलु छे ई सबटा के मुई काढी छे मुई खाइबी है गो। आ श्रुगाल बोलु छे मुई काढी छे मुई खाइबी हाँ, हाँ। तो कहार भी फैसला करि नै पारुछन धर्म युधिष्ठिर तो महादेव पासे जाइण देखो से ही मिले देखो से ही मिलिले समाप्त न करि पारिले सुन देई तू भले
ଶୃଗାଳ हाँ ଏବଂ ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶେ ଗଲେ ନ୍ୟାୟ ମାଗବା हाय ପାଇଁ को ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ନେଇ ପାରିଲେ ହଁ, ହଁ। ରାବଣ ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ କୁଡ଼ିଛେ ଆଉ ଶୃଗାଳ ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ଇ ସବକେ ମୁଇଁ କୁଡ଼ିଛେ ମୁଇଁ ଖାଇମି ବୋଲି हाँ हाँ ତ ମହାଦେବ କହିଲେ ଯେ ତମର ଦୁଇ ଲୋକର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି କେନ୍ ସାକ୍ଷୀ ନେଇଥିଲେ ସଜାନି ସାକ୍ଷୀ ନେଇଥିଲେ ସଜା ନେଇ ଆଜିକାଲି हाँ ତ ଶୃଗାଳ ବୋଇଲା କାଣା ମୁଁ କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜାର ଶବକେ କୁଡୁଥିନି हाँ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବାଦୁଡ଼ି ଚେରିଟେ ବସିଥାଏ ହାୟ କୋ ଆଉ ସେଇ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛେ ଆଉ ସେଇ ଏକା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ବୋଇଲେ हाँ हाँ ତ ମହାଦେବ ଆସିକରି ସେ ଗିଧ୍ରା ଆମର ଭାଷାରେ ଗିଧ୍ରା ଚେରେ ହାୟ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ବାଦୁଡ଼ି ହଁ। ବାଦୁଡ଼ିକେ ପଚରୁଛନ୍ ଯେ ମହାଦେବ ନିଜେ ପଚରୁଛନ୍ ଯେ ଇ ଶବଟାକେ ପ୍ରକୃତି କିଏ କୁଡ଼ିଛେ ତୁଇ କହ ତୁଇ ତ ହଁ। ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ ତ ଡରର ମାଡ଼େ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ଚେରେ ମିଛ କଥା କହିଦେଲା କିଏ କୁଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖି ଏଇ କଥା हाँ ତ ଇ କଥାକେ ପୁଣି ଥରେ ଫେସଲା ନେଇ କରିପାରୁଛନ୍ ରାବଣ କୁଡ଼ିছে ନା ଶୃଗାଳ କରିছে हाय ତ କେନ୍ତା କରମୁ ବୋଇଲେ ଆରୁ ବିଚାର କଲେ ମହାଦେବ ହଁ। ଆଉ শেষকে হারি যাইଥିଲେ কিয়ে শৃগাল হ্যাঁ। আর মোর সাক্ষী মরিছে যে মুর্দার পড়িছে রাজা ই রাজা একা মোর সাক্ষী আর ভগবান একা মোর সাক্ষী আর কিয়ে কুড়িছে যে ই রাজা একা জানবে বলে তো সেই সময় কানা কলে মহাদেব কাଣା কলে? আগ সেই সমୟରେ সে জান প্রভু সে ভগবান প্রভু সে ভগবান আর জীবন ন্যাস কলে শোনা হো শোনা দেই তুমানা কর্ম বইলে মহাদেব আর যেন শবটা মরি যাইছে হ্যাঁ। সে শবকে পুনি থরে জীবন ন্যাস দিকে বঞ্চালে हाय हाय ଆଉ ସେ ଶବକେ କହିଲେ କାଣା? ଯେ ରାଜନ ଆଜି ତମେ ଖାଇ ଫେସଲା କରବ ପ୍ରକୃତ ତମେ ମରି ଯାଇଥିଲ ତମକୁ ନେଇକରି ପୋତା ଯାଇଥିଲା ଯେ ରାବଣ ତମକୁ ବାହାର କରିଛେ ଗାଢାରୁ ହଁ। କି ଇ ଶୃଗାଳ ବାହାର କରିଛେ ହାୟ ଗୋ। ଯାହା କହିବି ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ତ দুই গড়িয়া পক্ষী হচ্ছে রাবণ তার দুইটা গোড় আছে হ্যাঁ। সেই কেন্তা করে মতে কাঢ়ি পারবা হয় ই গো। শৃগালর হচ্ছে চারটা গোড় হ্যাঁ, হ্যাঁ। ই শৃগাল অতি পরিশ্রম করি করে মতে কাঢ়িছে খাইবে বলি করে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এই কথা যেতবেলে মহাদেব জানি পাইলে হয় গো। ক্রোধরে জর জর হয়ে কাহার উপরে বাদুড়ি উপরে বাদুড়ি সবু দেখি করে মিছ কথা কহিলা হয় গো। তেণু করি করে অভিশাপ্য দেলে মহাদেব কাহাকে বাদুড়িকে তুই যেন টুণে অসত্য কথা কহিলু সে টুণে আজি মু তোতে অভিশাপ দেউছে তুই মলমূত্র মধ্য সে তুণ্ডরে করব হ্যাঁ, হ্যাঁ। তেণু করি করে গিধরাচেরে যেন তুণ্ডরে খাইছি সে তুণ্ডরে মলমূত্র মধ্য হয় গো। মহাদেবঙ্কর অভিশাপ্য কারণরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ননিল ও যদি তুম মনে বিশ্বাস নাহি শুণ ননন্দে শুণ শুণ ননন্দে আগ সভা বিনোদ পুরাণরে দেখ যাই তুরিতে ବାଦୁଡ଼ି ଅସତ୍ୟ କଥା କହିଥିଲା ବୋଲିକର ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ହଁ। ଯେନ୍ ତୁଣ୍ଡରେ ଭକ୍ଷଣ କରସି ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ମଳମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କରସି ବସ୍ତିକ। ସଭା ବିନୋଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସଭା ବିନୋଦ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ବାରି କଥା हाय हाय ତ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ମହାଭାରତର କିଛି କଥା ନୂଆ କଥାଟେ କହିବ ଆଜି ନୂଆ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କନ ତ କମେଟି ଲାଗି ତୋର ନନିକେ କୋଜ ସତ୍ୟ କଥା ନେ କହବୁ ନେ ରେ ତୁଇ गे ହଁ ଯେନ୍ ତୁଣ୍ଡରେ ଖାଇବ ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ମଳମୂତ୍ର କରିବ ତୁମେ ହଁ, ହଁ। ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତେ କଲିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କାଣା? ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ଼ ପଢ଼ ଗୀତା ଗୀତା। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ତ ସେ ଭିତରୁ ଏବନି ओ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ काय बोली गो ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତପ ବଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି
କରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଚିତମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ଆକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ଆକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମତେ ଓଝର ରାଧା ଦେବ ଆମର ଖଡ଼ିଆଲ ପାଖରେ ଆମର ପଦମପୁର ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ପଟେଲ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ପଟେଲ ଆମକୁ ଗଲା ସମୟରେ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲା ଇହାଦେ ଚିଠି ପତ୍ର ନେଇ ପଢ଼ନନି ସମୟ ହେଲାନ